Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai transaksi yang ada di Adem Indonesia. Berikut ini adalah video kami yang menjelaskan mengenai transaksi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Bajelas. Saya di sini ingin menjelaskan transaksi di Adem Indonesia. Yang pertama, dokumen pertama yaitu faktur. Faktur penjualan dicatat di sales journal. Kenapa faktur penjualan? Karena PT kita ada di atas pada tanggal 2 Desember. Untuk pertama total dengan akun receivable di debit, freight collected di kredit, PPN outcome di kredit, dan total harga sales di kredit, cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Dokumen nomor 2 yaitu nota kredit pada tanggal 3 Desember dicatat di General Journal. Yang pertama yaitu total harga, sales return di debit, PPN outcome di debit, dan jumlah account receivable di kredit, merchandise inventory di debit, cost of goods sold di kredit. Berikutnya dokumen nomor 3 yaitu voucher kas kecil dicatat di petty cash journal. Keterangan expense payable di debit, jumlah petty cash di kredit. Dokumen nomor 4 yaitu nota kontan dicatat di account receipt journal pada pelanggan tunai pada tanggal 5 Desember. Total dengan cash in bank di debit, freight collected di kredit, PPN outcome di kredit, dan total harga sales di kredit, cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Berikutnya yaitu dokumen nomor 5, faktur pembelian pada PT Ramajaya. Kenapa faktur pembelian? Karena nama PT kita ada di bawah pada tanggal 8 Desember. Yang pertama yaitu total harga merchandise inventory di debit, PPN income di debit, freight paid di debit, account payable di kredit. Perkenalkan, nama saya Noval. Saya ingin menjelaskan tugas di Excel dokumen 1 sampai dokumen 5. Pertama-tama, dokumen 1, faktur penjualan dicatat di sales journal pada tanggal 2 Desember. Total account receivable di debit, freight collected di kredit, PPN outcome di kredit, total harga sales di kredit, COGS, cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Dokumen 2 yaitu nota kredit dicatat di General Journal pada tanggal 3 Desember. Total harga sales return di debit, PPN outcome di debit, jumlah account receivable di kredit, COGS, merchandise inventory di debit, cost of goods sold di kredit. Selanjutnya ada dokumen 3 yaitu voucher kas kecil dicatat di petty cash journal. Keterangan expense payable di debit, jumlah petty cash di kredit. Dokumen 4 nota kontan dicatat di cash receipt journal pada tanggal 5 Desember. Total cash in bank di debit, PPN outcome di kredit, total harga sales di kredit, COGS, cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Terakhir ada dokumen 5 yaitu faktur pembelian dicatat di purchase journal pada tanggal 5 Desember. Total harga merchandise inventory di debit, PPN income di debit, freight paid di debit, dan total jumlah account receivable di kredit, account payable di kredit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najih Sedatu Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi dokumen 1 sampai 5. Dokumen 1 yaitu faktur penjualan
di Sales Jurnal pada tanggal 2 Desember 2024. Total jumlah account receivable di debit, free collected di kredit, PPN outcome di kredit, total harga sales di kredit, COGS cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Dokumen 2, nota kredit atau retur penjualan, dicatat di General Journal pada tanggal 3 Desember 2024. Total harga sales return di debit, PPN outcome di debit, jumlah account receivable di kredit, merchandise inventory di debit, COGS cost of goods sold di kredit. Dokumen 3, voucher kas kecil, dicatat di Petty Cash Journal pada tanggal 5 Desember 2024. Keterangan expense payable di debit, jumlah Petty Cash di kredit. Dokumen 4, nota kontan, dicatat di Cash Receipt Journal pada tanggal 5 Desember 2024. Total cash in bank di debit, PPN outcome di kredit, total harga sales di kredit, COGS cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Dokumen 5 dicatat di Purchase Journal pada tanggal 8 Desember 2024. Total harga merchandise inventory di debit, PPN income di debit, freight paid di debit, total jumlah accounts payable di kredit. Perkenalkan, nama saya Nanda Fida Romadoni, ingin menjelaskan dokumen transaksi 1 sampai dokumen transaksi 5. Dokumen transaksi 1 yaitu faktur penjualan pada tanggal 2 Desember 2024 dicatat di Sales Journal. Total jumlah account receivable di debit, free collected di kredit, PPN outcome di kredit, total harga sales di kredit, COGS cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Kemudian dokumen kedua yaitu nota kredit atau retur penjualan pada tanggal 3 Desember 2024 dicatat di General Journal. Total harga sales return di debit, PPN outcome di debit, jumlah account receivable di kredit, merchandise inventory di debit, COGS cost of goods sold di kredit. Kemudian dokumen ketiga yaitu voucher kas kecil pada tanggal 5 Desember 2024 dicatat di Petty Cash Journal. Keterangan expense payable di debit, jumlah Petty Cash di kredit. Lalu dokumen keempat yaitu nota kontan pada tanggal 5 Desember 2024 dicatat di Cash Receipt Journal. Total cash in bank di debit, PPN outcome di kredit, total harga sales di kredit, COGS cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Terakhir dokumen kelima yaitu faktur pembelian pada tanggal 8 Desember 2024 dicatat di Purchase Journal. Total harga merchandise inventory di debit, PPN income di debit, freight paid di debit, dan total jumlah account payable di kredit. Perkenalkan, nama saya Ica Ramadhani. Saya akan menjawab dokumen 1 dan dokumen 5. Dokumen 1 pada tanggal 2 Desember 2024, faktur penjualan dicatat di Sales Journal. Total jumlah akun receivable di debit, free collected di kredit, PPN outcome di kredit, total harga sales di kredit, COGS cost of goods sold di debit,
Merchandise inventory di kredit. Berikutnya ada dokumen 2. Dokumen 2 pada tanggal 3 Desember 2024, nota kredit dicatat di General Journal. Total harga sales retur di debit, PPN outcome di debit, jumlah akun receivable di kredit, merchandise inventory di kredit, COGS cost of goods sold di kredit. Berikutnya dokumen 3 pada tanggal 5 Desember 2024, voucher kas kecil dicatat di petty cash. Keterangan expense payable di debit, jumlah petty cash di kredit. Berikutnya dokumen 4 pada tanggal 5 Desember 2024, nota kontan dicatat di cash receipt journal. Total cash in bank di debit, PPN outcome di kredit, total harga sales di kredit, COGS cost of goods sold di debit, merchandise inventory dicatat di kredit. Berikutnya yang terakhir ada dokumen 5 pada tanggal 8 Desember 2024. Faktur pembelian dicatat di purchase journal. Total harga merchandise inventory di debit, PPN income di debit, freight pack dicatat di debit, total jumlah akun payable di kredit. Sekian, terima kasih. Itulah video yang kita menjelaskan mengenai transaksi ada di Indonesia. Dari kami sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.